Hello everyone, how are you? I hope that you're all doing well and that you're all staying safe in this pandemic crisis. Welcome back to our English lesson. Let's have another fun lesson of English today. For today's class, you will only need two things. The first thing is your Get Smart Plus 3 textbook, and the second thing is your mobile phone. You will learn two things in this class. The first thing is, after this class, I know what are the rules in many places. Selepas kelas ini, murid-murid akan tahu peraturan-peraturan yang ada di banyak tempat. And the second thing is, after this class, I can complete different rules correctly. Selepas kelas ini, saya boleh melengkapkan peraturan dengan betul. Now, let us see at what is the topic for today's class. Our class today is about rules, rules, rules. Kelas kita pada hari ini adalah tentang peraturan. You can refer to the textbook at page 68. Let us look at the top section of the page. Vocabulary. I want you to follow along as I say these new words and phrases. Let's start with the first one. What is she doing? Dia sedang buang sampah di dalam tong sampah. So, in English, that is called throw rubbish in the rubbish bin. Throw rubbish in the rubbish bin. Throw rubbish in the rubbish bin. Okay? Now let us look at the second one. What is this? Telepon bimbit. Telepon bimbit dalam bahasa Inggris adalah mobile phone. Mobile phone. Mobile phone. Mobile phone. Okay? Now, let us look at the third one. Dia cakap, senyap. Be quiet. Be quiet. Be quiet. And the fourth picture, kita lihat dalam gambar ini ada buku di hadapan. Apa tempat yang ada banyak buku? Perpustakaan. Oke. Perpustakaan di dalam bahasa Inggris ataupun pusat sumber, perpustakaan ataupun pusat sumber dalam bahasa Inggris dipanggil library. Library. Okay. Library. Okay. Library. Now let us look at the fifth one. Okay. Ini adalah, mungkin susah sikit kan nak tahu apa, tapi ini adalah sebuah museum. Museum. Dalam bahasa Melayu dia juga dipanggil museum. Jadi ini adalah tempat di mana banyak barang-barang yang bersejarah diletak supaya dia tidak rosak, dia tidak hilang. Jadi semua kena simpan di sini. Okay, museum. Museum. Okay, and the last picture. Ini adalah gambar sebuah kolam renang. Kolam renang kan? Sini. Kolam renang.
Nama kolam renang dalam bahasa Inggeris adalah swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Okay? Now that we have all of that done, kita tengok di mana benda-benda ini digunakan dalam tempat-tempat yang kita bakal cakap. Let us look at the picture below the vocabulary section. Now, we are going to listen to an audio and then discuss the content of the picture. Activity 1. Listen and read. Then match the rules 1 to 4 to the places A to D. Social Studies. Rules, rules, rules. Do you follow rules? There are rules wherever we go, at home, in class, and the places we visit. Here are some rules for different places. 1. Don't talk. Turn off your mobile phones. Throw rubbish in the rubbish bin. 2. Read quietly. Don't eat or drink. 3. Have a shower before swimming. Don't run. 4. Don't touch the paintings. Don't take photos. As you can see, there are 4 sets of rules. Each of these picture are rules for different places. Setiap gambar ni adalah peraturan-peraturan untuk tempat-tempat yang berbeza. Let us look at number 1. Don't talk. Jangan bercakap. Turn off your mobile phones. Tutup telefon bimbit anda. Throw rubbish in the rubbish bin. Buang sampah di dalam tong sampah. Di mana tempat yang kita tidak boleh bercakap, kita perlu tutup telefon bimbit kita dan kita perlu buang sampah dalam tong sampah. Kita tidak boleh bising lah, kita tidak boleh bising, phone tidak boleh ada bunyi kan. We do this in a cinema. Ini adalah peraturan-peraturan untuk cinema. Okey, panggung wayang. Next, number 2. Read quietly. Baca dengan senyap. Don't eat or drink. Jangan makan atau minum. Kita buat ini di dalam perpustakaan. Kita perlu membaca dengan senyap supaya tidak ganggu orang lain. Dan kita tidak boleh makan atau minum sebab takut nanti tumpah kena buku ataupun kotor kan, kena dengan makanan semua. Okay, now let us look at number 3. Have a shower before swimming. Mandi sebelum berenang. Don't run. Jangan berlari. Di mana tempat yang kita boleh berenang, yang kita mesti mandi dulu, baru boleh masuk. Dan kita tidak boleh berlari di kolam renang. Swimming pool. Swimming pool. And number 4, don't touch the paintings. Jangan pegang gambar tu. Jangan sentuh gambar-gambar. Don't take photos. Siapa di sini yang tahu tentang lukisan Mona Lisa? Lukisan Mona Lisa. Dia satu lukisan yang sudah dibuat lama, sangat lama. Sudah umur lukisan itu sudah 500 tahun. Sangat tua kan? Jadi lukisan-lukisan seperti ini disimpan di dalam museum. Dan mereka tidak boleh disentuh. Don't touch the paintings. Dalam gambar ini dia bukan lukisan tapi juga benda-benda yang sama nilai, yang sangat bernilai dan perlu dijaga dengan baik. Sebab itu kita tidak boleh sentuh. Selalunya benda-benda ini adalah benda yang bersejarah.
Okay, now that we have discussed all of that, let us look at the map. Okay, do you still remember this map? In this map, there are many different places, and each of these places have their own rules. Dalam peta ini ada banyak tempat-tempat yang berbeza, dan setiap tempat itu ada peraturan-peraturan mereka sendiri. Ada sekolah, museum, post office, balai bomba, fire station kan, hospital, coffee shop, police station, library, barbershop, swimming pool, dan juga rumah-rumah orang biasa kan. Dalam tempat-tempat ini, mereka semua ada peraturan sendiri. Rumah kamu pun ada peraturan sendiri juga. Okay? But we are going to look at some of these places. We are going to start with museums. In a museum, we cannot take pictures. Don't take pictures. Kita tidak boleh ambil gambar. Sebab kalau kita ambil gambar, nanti orang lain pun akan mahu ambil gambar dan tempat itu akan dikerumuni dengan orang. Ini akan buat orang lain susah untuk bergeraklah sebab ada tempat yang kena blok dengan orang yang mahu ambil gambar. Next, don't run. Ini di swimming pool. Don't run. Kenapa kita tidak boleh berlari? Sebab takut kita terjatuh dan mencederakan diri kita sendiri. Next, in the library, don't eat or drink. Jangan makan atau minum. Ini cikgu sudah jelaskan tadi. Takut nanti buku-buku rosak. Kena makanan, kena minuman itu semua kan. Next, don't be late. In school, don't be late. Jangan lambat. And the last one, in the hospital, don't be noisy. Jangan bising. Kenapa kita tidak boleh bising? Sebab tempat ini kena share dengan ramai orang lain, ramai pesakit lain. Jadi kita kena hormati hormati mereka lah. Takut mereka nanti rasa terlalu bising. Okay? Jadi kita perlu hormat orang lain kan? Jadi don't be noisy. Kalau kita lihat at all of this, if we look at all of these 5 rules, ada satu benda yang sama. Apa benda yang sama tu? Perkataan don't. Dalam setiap ini ada perkataan don't. Bukan semua peraturan ada perkataan don't, tapi banyak yang ada perkataan don't. Don't bermaksud jangan. Jangan. Jadi, jangan lambat. Jangan ambil gambar. Jangan bising. Jangan lari. Jangan makan atau minum. Okay, cikgu saja nak sebut tu supaya murid-murid tahu apa maksud don't. Now that we have learned all of this, it's time to go into your seat work. Seat work. For today's class, you will have 2 tasks from Woodwall. Task 1, choose the correct answer to complete the rule. I'm going to give you an example of how to do this task. Example, contoh. Throw rubbish in blank lah kan. 1, don't. The street, eat and drink, the rubbish bin. Don't maksudnya jangan. Buang sampah dalam jangan. Betulkah tidak? Salah. Jadi kita tidak pilih itu. The street, jalan raya. Throw rubbish in the street. Buang sampah dalam jalan raya. Betulkah tidak? Salah. Next, throw rubbish in eat and drink.
buang sampah dalam makan dan minum. Okay, itu memang salah lah kan? Dan last one, throw rubbish in the rubbish bin. Itu saja yang betul. So, kita tekan itu dan betul. So, for task 2, it's also similar except you have to choose all of the correct rules. Murid-murid perlu pilih semua yang betul. Okay? Choose all of the correct rules for each place. Cikgu akan bagi gambar dan nama tempat dia dan juga pilihan peraturan. Don't eat and drink. Throw rubbish in the rubbish bin. Don't be late. Don't write on the table. Jadi murid-murid perlu pilih semua yang betul. Don't eat and drink. Adakah ini betul untuk di sekolah? Murid-murid boleh makan dan minum kah? Boleh kan? Jadi ini bukan jawapan. Throw rubbish in the rubbish bin. Ini betulkah? Betul lah, sebab itulah ada tong sampah kan? Jadi buang sampah dalam tong sampah. Don't be late. Jangan lambat. Biasalah. Don't write on the table. Jangan menulis di meja. Jangan conteng meja. Okay? So, mana jawapan yang betul? Kita tandakan. Jadi, cikgu pilih ini, dan ini. So, ini semua betul. So, that is all. Nanti buat melalui link yang cikgu berikan. Thank you so much. And ask me if you have any questions. See you next time.